जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो विशय आसा तेजे बद्दल आमचे फुडले प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतले तेजेर तुमकां सांगपा खातीर आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा। आनी आयज ह्या हॉलान ऑल गोवाचे जे ST लिडर्स आसा जे वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी वेगळ्या वेगळ्या तालुक्यांनी वावरता ते सगळे आयज आयिल्ले आसा। आनी आमचे मदीं आसा बाबा रामकृष्णा जल्मी गोवा पूण मुनकर संघटनाचो कन्वेनर सिद्धार्थ बांदोडकर, मागीर राजू भगत फ्रॉम काणकोणा, रामा काणकोणकर, हर्षा वाडकर गोवा गौड समाज हेजे जे कन्वेनर आसा। तसोच आमचे मदीं आसा हरी गावडे आनी कमलाकांत शिरवयकर, ताळेगांव ST फोरमाचो तो प्रेसिडेंट आसा। तशेंच आमच्या मदीं आसा सुनील गोमकर आसा, संतोष कोडकिणकर आसा, लता शिरोडकर आसा, विलास गावडे आसा आनी इतर सगळे आमचे जे वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी ते लिडर आयिल्ले आसा ते सगळे आयज हांगा उपस्थित आसा। तुमकां सांगपाचें इतलेंच म्हणल्यार जेन्ना 23 फेब्रुवारी ह्याच हॉलान जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आनी आमी CMाक शिटकावणी दिल्ली की त्यांनी जे डेलिगेशन व्हरता म्हटलेलें होम मिनिस्टराक ते त्यांनी ताबडतोब व्हरचें म्हणून आमी त्या दिसाक CMाक अल्टिमेटम दिल्लो। आनी तेजे नंतर इमिडिएट CMान स्टेटमेंट केलो आमी नेक्स्ट डे वता म्हणून, आनी त्या प्रमाणे त्यांनी 24 तारखेक इमिडिएट त्यांनी होम मिनिस्टरा कडेन डेलिगेशन वयलें आनी तितून सगळे आमचे ST सेलाचे जे BJPचे ST सेलाचे मेंबर आसले, ST ऑर्गनायझेशनाचे मेंबर आसले, आमचे जे ST कम्युनिटीचे आमदार आसा तेय आसले आनी इतर आमचे जे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे मेंबर 3 जाण मेंबर त्या डेलिगेशना आसले। आतां जेन्ना डेलिगेशन वयलें तेन्ना आमकां दिसलें आतां कितें तरी आउटकम येतलो आनी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्रोसेस आसा तो स्टार्ट जातलो। आनी जे डेलिगेशन वयले नंतर अशें कळोन आयलें की होम मिनिस्टरान आश्वासन दिलें की नेक्स्ट जी कॅबिनेट मिटींग जातली, प्रायम मिनिस्टराची कॅबिनेट जी मिटींग जातली बुधवाराक जातली म्हणून सांगलेली आनी थंय रिजोल्युशन घेतलें आनी ते फुडलो प्रोसेस ते चालू करतले अशें आमकां कळयल्लें। आनी जेन्ना हो न्यूज आयलो आमकां खुशी भोगली आनी आतां फुडलो प्रोसेस चाली लागतलो अशें आमकां दिसतालें। पूण आयज बुधवार जालो, मागीर 28 तारीख नंतर 29 तारीख आयली। 29 तारखेक प्रायम मिनिस्टराचें कॅबिनेट डिसिजन जालें, कॅबिनेट मिटींग जाली, पूण त्या मिटिंगेक हो आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो मुद्द्याचेर थंयचे कांयच डिस्कशन जालें ना। आनी थंय कांय जशें होम मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लो की थंय रिजोल्युशन तो घेतलो म्हणून त्या मिटिंगेक रिजोल्युशन घेवना। सो हितून आमकां अशें दिसता की जे डेलिगेशन तेणें वयल्लें ते एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करपा खातीर वयल्लें की काय अशें दिसता। कित्याक आतां इमिडिएट पार्लमेंटरी इलेक्शन आसा आनी हे हो शो करपा खातीर तेणें घेवन गेल्लो की कितें खरेंच तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाक खरेंच हो प्रश्न चालीक लावपाचो आसा की ना अशे प्रश्न उपस्थित जाता। आनी आयज 3 तारीख आसा, 5 दीस जाले ह्या प्रश्नाचेर अजुनूय रिजोल्युशन जशें तेणें म्हटलें त्या प्रमाणे अजुनूय रिजोल्युशन कॅबिनेटान पास जावना। सो ताका लागून आतां जे आमचे ST बांदव आसा तांकां एक डावट आयला की हे फावटी आमकां खरें फटयतली काय कितें। कित्याक आयज पर्यंत फाटली 2013 सावन आयज पर्यंत 10 वर्सां जालीं ही BJP पार्टी आमकां फटयत आयल्ली आसा। जेन्ना 2013 जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आयिल्लो तितूंत म्हटलेलें
की विदीन 3 मंथ जे ST रिजर्वेशन मेळपा जाय ज्या ज्या स्टेटींनी जे आमचो रायट्स आसा जे ST कम्युनिटी हॅज अ रायट टू रिप्रेझेंट असेंब्ली हितून म्हटलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे त्या ज्या डिसिजना प्रमाणे UP 3rd ऑर्डिनन्स काडून 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व केल्ल्यो आनी ह्या ऑर्डिनन्साच्या आधाराचेरच गोंयांनी प्रोसेस चालू जाल्लो आनी 2014 CEO ऑफिसांतल्यान चीफ इलेक्टरल ऑफिसर तो गोंयचो आसा तेणी सगळो डेटा धाडलो डेटा सगळो कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज धाडलो आनी तो कंपायल केल्लो पूण तेजे नंतर 2014 जेन्ना BJP गव्हर्मेंट आयलो तेन्ना जे ऑर्डिनन्स काडलेले ते लॅप्स जाले सो BJP गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसली की जे ऑर्डिनन्स लॅप्स जाल्ले ते परत एकदा काडून हो जो प्रोसेस आसा तो कंप्लीट करपाचो पूण तो तेणी केलो ना तेज नंतर जे 2020 4 स्टेटींनी डिलिमिटेशन कमिशन बसून 1 मेंबर डिलिमिटेशन कमिशन बसयले रंजना देसाय हांच्या चॅरमॅन ताका चॅरमॅन केल्लो आनी तेजे चॅरमॅनशिपा खाला डिलिमिटेशन कमिशन बसून आसाम मणिपूर मिझोराम जम्मू एंड काश्मीर अश्यो 4 स्टेटींनी त्यांनी डिलिमिटेशन कमिशन बसून रिजर्वेशन दिल्ले आमी फाटले फावटी आमी डिमांड केल्लो की सिम्पलेस्ट प्रोसेस जो सिंपल प्रोसिजर आसा तो तुमी फॉलो करा जे डिलिमिटेशन कमिशन तुमी बसयल्ले मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिसाचे जे नोटिफिकेशन आसा त्या नोटिफिकेशनाक गोवा ऍड करचो ना जाल्यार ते पॉसिबल ना जाल्यार सिमिलर नोटिफिकेशन काडचें आनी गोवा आमचे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंयांक दिवचें हे आमी तांकां सांगिल्लें सिमिलरली जेन्ना जम्मू एंड काश्मीराक जे रिजर्वेशन जालें तेन्ना एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडलेली एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडून तांकां ऑन मेंबर कमिशन बसून त्यांनी रिजर्वेशन दिल्लें आनी त्या धर्तीचेर आमकांय दिवचें अशें आमी सिंपल प्रोसिजर तांकां सांगलो आनी आमकां आमचो फ्रेश डिलिमिटेशन कमिशन बसोवपाक आमचो ताका अपोज आसलो कित्याक तो प्रोसिजर खूब लेंथी आसा ताका 2 ते 3 वर्स वचपाक शकता आनी 2027 आमी मेळपाक शकना अशें आमचो अशें तितून आमी ऑलरेडी तुमकां सांगलेलें पूण आमकां आतां अशें दिसता की हे फावटीकय आमकां फटोवपाचें षडयंत्र चालू आसा आनी हो गव्हर्मेंट परत एकदां आमकां फटयतलो की काय अशें दिसता तेन्ना ताका लागून आयज आमी परत एकदां जमा जाल्यार तुमकां सांगपाक CMाक सांगपाक BJP गव्हर्मेंटाक सांगपाक की विदीन 48 आवर्स तुमी हो जो कितें प्रोसेस आसा तो चालू करा आनी आमकां फायनल ऑर्डर नोटिफिकेशन जे आमी मागता 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंया खातीर रिजर्व करपा खातीर ती तुमी काडा नाजाल्यार विदीन द 48 आवर्स तुमी काडली ना जाल्यार आमी ऑलरेडी डिसायड केला वी वील स्टार्ट चेन हंगर स्ट्रायक फ्रॉम द 6th of February. March. 6th of March. Sir. हंगर स्ट्राइक खंयच्यान सुरू आजच माहिती चार कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो आसा न्ही त्यो कशें आसा हायेस्ट पॉप्युलेशन जें आसा STचें बेस्ड ऑन दॅट ते कन्सिडर करतात ऑलरेडी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिजर्व जावपाची पॉसिबिलिटी आसा जावं तो 2001 सेन्सस जावं 2011 सेन्सस पर्संटेज कित मेळटा कॉन्स्टिट्युएन्सी अप्रॉक्सिमेटली तीच मेळटा सो त्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी एसेंब्लीचो डिस्कशन जाल्लें आसा प्रियोल सांगे आनी नुवें हे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑलरेडी हायस्ट पॉप्युलेशन आहा म्हणून डिक्लेअर जालें मया कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर तुमकां ऑलरेडी एसेंब्लीन हे केलें आहा चूक केल्ली गव्हर्मेंटान डिले जावपाक लागून व्हेरी क्लियर सांगलें डिले जावपाक लागून चूक करून धाडलेली आतां प्रत्येक फावटी चुकी करीत आसा गव्हर्मेंट आनी चुकी करून थंयसर धाडटा सो आमी व्हेरी क्लियरली सांगलें आसा ही चुकी करपाचें हें करपाचें डिले टॅक्टिक्स आहा पळय आमी समजल्ले आहा कम्युनिटी आनी आयज जरी तर आमी हांगासर मुखार आयिल्ले आसा जाल्यार व्हेरी क्लियर मेसेज दिवपाक सोदता जी आमी ऑलरेडी सांगिल्ली आसा पंचायतीची व्हडली सभा जातली पंचायत जातली न्हू गोंयची मुद्दम तुमी पळया की जेन्ना
गांवांनी पयलीं आमचो मांड बसतालो आनी त्या मांडाचेर डिसिजन जातालें आमचे ST कम्युनिटीचे आनी त्या मांडाचेर डिसिजन जाता ते फायनल आसतालें. तशेंच आतां जेन्ना आमी सरकाराक 2 वर्सां दिलीं 2 वर्सांनी ते कांय करपाक शकले ना आनी हो गोंयचो व्हडलो मांड पंचायत म्हणल्यार सगळे पंचायत लेवलाचेर लोक आमचे येतले आनी थाराव घेतले. आनी आतां जें आसा पळय जेन्ना आतां इलेक्शनाक उतरलेलेच आसा कोड ऑफ कंडक्ट बेगीनूच भायर सरपाचो आसा. जरी तर आमकां गव्हर्मेंट हो सरकार जो करंटली आहा तो आमकां 24 पयलीं जे कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमी फायनल नोटिफिकेशन मागता तें दिना जाल्यार मागीर कम्युनिटी लार्ज नंबरान डिसायड करतले कितें करपाक जाय. पळय एक सिंपल गजाल सांगता जें कितें आयज करंट गव्हर्मेंट आमकां दिवंक सोदिना डबल इंजीन दिवंक सोदिना जें कितें करपाक पडटलें दाखोवपाक कम्युनिटीक गात घेतलो म्हणून तुमी तें आमी करपाक रेडी आसा. वी वील गो टू एनी एक्सटेंट इफ दॅट इज द सोल्युशन वी वील डिस्कस. इफ द सोल्युशन इज गोईंग अगेन्स्ट द करंट गव्हर्मेंट उडोवपाचें घरा बसोवपाचें 2 सीट that can be the solution, but to give this solution which is the right decision हे community बसून decide करतले. तुम्ही मोठे आंदोलन करते वॉल लेवलाचे स्टेट लेवलाचे काय काय आंदोलन करतात. सी आयज पॉलिटिकल डिफरन्स करपाची गरज आसा. पॉलिटिकल चेंज जो गव्हर्मेंट आमकां रिस्पेक्ट दिना त्या गव्हर्मेंटाक घरा बसयतले व्हेरी क्लियर आसा. तें बसोवपाक कशे भशेन बसयतले हे कम्युनिटीचे डिसिजन घेवचे पडटले. कित्याक आमी आंदोलनां भरपूर केली रस्त्यार भरपूर देंवले फक्त आंदोलनां करपाचें रस्त्यार देंवपाचें. इलेक्ट्रोल डिफरन्स करून कांय चेंजीस करपाक शकता आनी हे इलेक्ट्रोल डिफरन्स आमी डेफिनेटली 24चे इलेक्शन करतले. कित्याक 1,80,000 आमचे वोटर आसा सगळे धरून क्रिश्चियन ST धरून हिंदू ST धरून सगळे टोटल आमचे 1,80,000 वोटर आसा नॉर्थ आनी साऊथ धरले जाल्यार वी वील प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर अपकमिंग 2024 इलेक्शन वेर गव्हर्मेंट नोज गव्हर्मेंटाक खबर आसा की 10,001 कॉन्स्टिट्युन्सी 11,000च्या डिफरन्सान एक साऊथ गोवा एक आमदार एक MP जिखलेलो आसा आनी एक MP लिडींग आसा 60,000. वी आर 1,80,000. सो वॉट एवर डिसिजन तर 24 पयलीं आतां 24 वरां दिलां 24 वरां पयलीं तर डिसिजन घेयना. आतां म्हणटले कितें 24 वरांनी कितें जातलें ना जातलें आमी 2 वर्सां जाले आनी तेच्या पयलींच्यान 20 वर्सां जाले काम करता आमी ह्या बाबतींत. 2 वर्सां कंटिन्युअसली ग्रावंडार काम करता. आतां कितें आहा पळय तें इलेक्ट्रोल डिफरन्स करपाचो टायम येयल्लो आसा आनी दॅट द कम्युनिटी वील टेक इट. फुल कम्युनिटी आसली एक्स्ट्रा येवन गव्हर्मेंट गव्हर्मेंट आसा तांचे अगेन्स्ट आमी वोटींग करतले म्हूण जाहीर करतले. आमी जेन्ना पंचायत आपयला मांड आपयला हो मांडाचेर आमी डिस्कशन जातलें. ह्या मांडाचेर डिस्कशन जावन कांय लोक डिसिजन घेतले आनी इलेक्ट्रल पॉलिटिकली एनालायज करून आमी फुडें सरतले. कित्याक लागून विचारले तुम्ही सांगलेले स्पष्टपणान आमी सांगला की आमी चेंज द गव्हर्मेंट म्हणून गव्हर्मेंट अगेन्स्ट आमी हे करता म्हणून विचारता आख्खो समाज आसतो एकठांय येवन तशें तुमी करपाची पॉलिटिकल एनालायज करपाची गरज आसता. नो कम्युनिटी 100% तुका कांय गोश्टी मेळना पूण जो समाज आयज अक्षरशः रस्त्यार देंवला आनी तांकां खबर आसा की आमचो अन्याय जाता तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन इज नॉट पॉलिटिकल रिजर्वेशन आनी बाकीचे इश्यूज हो संदर्भ आसा तांचे भितर. 2,500 कोटी 10.23% ऑफ द बजेटरी प्रोविजन हो कित्याक मेळना. हो पॉलिटिकल रिजन आमचो स्ट्रेंथ येता एसेंब्लीन उलोवपी पार्टीच्या लेवलाचेर पावता रिजर्वेशनूय पावना हे सगळ्या लोकांक कळिल्लें आसा ग्रावंडाचेर आनी हेका लागून आमचे बाकीचे विशय सॉर्ट आवट जावपा लागून हो जो इम्पॅक्ट करपाक जाय तो डेफिनेटली करतले. आनी आमचो मुद्दो व्हेरी क्लियर आसा की आयज कितली गरज आसा 1,80,000 वोटर्स डिफरन्स ऑफ वोटींग कोण येता आनी कोण पडटा ताचेर चड ना 10,000 ते 50,000 आतां कमी आसतले आनी दुसरी पॉलिटिकल पार्टी आसा. सो डिफरन्स 100% करतले डेफिनेटली. मांड डिसायड करतलो मांडाचेर आमी बसतले आनी जे डिसिजन जातले कम्युनिटी इज नॉट 1-2% कम्युनिटी इज अ लार्जर कम्युनिटी. सो कांय गोश्टी आहा आनी कांय गोश्टी इम्पॉर्टंट आसा तेन्ना पॉलिटिकली जेन्ना वयता तेन्ना पॉलिटिकल एनालायज करप हें खूब गरजेचें आसा. सो ते टायमाचेर एक्शन पळय आमी ऑलरेडी हंगर स्ट्रायकाक बसतले हंगर स्ट्रायका आमी सपोज 48 आवर्सान सपोज हें करूं ना जाल्यार वी वील स्टार्ट अ हंगर स्ट्रायक. 6 तारखेक आमी
एक दीस पयलीं बसपाचें आसा. तुम्ही एक दीस बसतले म्हणले पळय न्ही हा. एज अ कम्युनिटी बसतले का मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन एज अ कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी म्हणून असतले. एका दिसाचो प्रश्न आहे. एक दीस पयलीं स्टार्ट करतले वी वील सी गव्हर्मेंटाचें इलेक्शन कितें आसा तें. जर पडलें जाल्यार वी वील कंटिन्यू. एसटी पंचायत केन्ना घेता तारीख कितें सांगना. तो आमी डिक्लेअर करतले. हय डिक्लेअर आजून जावंक ना. महाग्रामसभा सगळी पंचायतीची सगळ्या पंचायतीन जे लोक आसा पळय पंचायतीन वचून न्हू सगळ्या पंचायतीचे जंय आमचे एसटी लोक रावतात ते सगळे येवन एक पंचायत जातली. एक विकेंड कॉलेज येता मांड व्हडलो मांड ट्रायबल लोकांचो नाजाल्यार पंचायत. मान घेतलेले कितें पडटलें मान केन्ना घेतलेले अंडर स्ट्रायक केन्ना हांगा स्ट्रायक स्टार्ट जाला ना. हांगा स्ट्रायक अंडर स्ट्रायक मांडार तेज नंतर हांगा स्ट्रायक जावन मागीर मान आसतलो. इलेक्शन आतां कोड ऑफ कंडक्ट अजून पर्यंत लागलो ना. सगळं टायम टू टायम सध्या आमी एक 6 तारखेक करतले. तेज नंतर वी वील डिसायड फुडें वचपाचो की ना वी वील डिसायड बेस्ड ऑन सरकाराकडल्यान कितें आमकां फिडबॅक येता. अजूनय आमकां दिसता सीएम आनी होम मिनिस्टर हेची दखल घेवन जेन्ना ते आमकां प्रॉमीस केला तेणी एक्सप्रेशन दिल्लें जेन्ना डेलिगेशन गेलें तेन्ना ते करतले म्हणून. सो आमी वी आर वेटींग फॉर दॅट. आनी एक दोन दीस आसा 48 hours आसा वील सी. तरी फुडें तरी आमकां कांय पॉझिटीव फिडबॅक येयना तर वी आर टू आमकां सरकाराक जाग हाडपा खातीर आमकां हांगा सायडीन बसचें पडटा. Rama, you just mentioned political analysis of the matter. Do you don't think that this is an opportunity for you? दोन्ही candidate उभी करपाक गेले इलेक्शनात. सी एनालायसीस जे करतले पळय सी पॉलिटिकल पार्टीज जी आसा वेन यू गो इन टू इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स तेन्ना काही स्ट्रॅटजीज ज्यो आसा पळय त्यो सिस्टमॅटिकली कम्युनिटीच्या लायन्साचेर पार्टी लायन्स हांव opportunities तुका दिसना हितून काय म्हणटा. ऑपॉर्च्युनिटीज काही लोक फीडबॅक दीत आसा पूण इट इज फायनली पीपल्स डिसिजन अँड एनालायसीस जे करतले पळय ताच्या नंतर डिसिजन जातले बट इट इज ऑल सी फायनली इट इज वी हॅव टू लूक आफ्टर दी कॅन्डिडेचर्स ऑल्सो. बाकी पळयतले सगळे गोष्टी पळोवन आमी डिसिजन घेतले. कित्याक एक गजाल डिसायड निर्णय आहा जो गव्हर्मेंट आमकां दिना त्या गव्हर्मेंटाक लायनीर हाडपाक लागून कितेंय करपाक रेडी आहा. टू कॅन्डिडेट ऑफकोर्स एक आसा ते दॅट डिसिजन सी आमी आतां गांवांत मिटींग घेतली आसा आमचे 100 मिटींग जाल्ली आसा. आतां हे आमी चालू करतले म्हणजे अवेरनेस आमची चालूच आसा. आमचे कसो अन्याय जाल्यार आमी सांगलेले आसा. आतां तेजे पयलीं सरकार कित्याक डिसिजन घेता जाल्यार वेल्यू करतली जाल्यार तेजे नंतर आमी वील डिसायड जे पंचायत बसतली तेन्ना लोक सांगतले लोकांचें जे डिसिजन आसतलें दॅट वील बी फायनल. लोकांक पीपल हॅज टू डिसायड. आमी डिसायड करूं शकना. वी आर नॉट नो एक कन्फ्युजन क्लियर कट करूंक सोदता. दिवपाक जाय डायरेक्टली दिवपाचें फायनल नोटिफिकेशन डिलिमिटेशन नोटिफिकेशन अशी घुंवडोवपाची आमचे फुडें आनी टायम उरलो ना. लोकांक समजल्लें आसा सगळें आनी प्रत्येक एवरी नाव एंड देन वी आर गिविंग दीस क्लियर कट. पयलीं मे बी आमचे लोक शिकिल्ले नासले आतां शिकला आनी लोकांक समजता आनी ह्या टायमाचेर वेस्ट करच्या टायमाचेर लक्ष गव्हर्मेंटान तेजेर घालपाचो ती फायनल नोटिफिकेशन ऑर्डर कशी काडटले आनी हांकां कशें खुश करतले. तांकां खुश करपाक नाका जाल्यार फायन. डिलिमिटेशन करता आसतना कितें म्हणटा जो कितें प्रोसेस करपाक जाय पळय जो कितें प्रोसेस करपाक जाय हांव क्लियरिटी सांगता. जो कितें प्रोसेस करपाक जाय तो प्रोसेस तेंच्यांनी करचें फायनल नोटिफिकेशन आमकां मेळपाक जाय. आमी आयजूच बोवा मारिना 2 वर्सां पयलींच्यान आमकां समजूक आशिल्ली म्हणून आमी बोवा मारतालो आनी रस्त्यार देंवताले तांकां सांगपाक. आज पर्यंत तुमी पळय 28 तारखेक तेंच्यांनी कॅबिनेट घेतलें म्हणून कॅबिनेट घेतलें म्हणून सांगलें. रावले उतराचेर ते आयले 28 तारखेक सांगिल्लें तेंच्यांनी दिल्ली व्हरून सुद्दां सांगलें न्ही 28 तारखेक रावले ते उतराचेर प्रत्येक फावटी फटिल्ले आसा. आनी आमी हें डिसिजन कित्याक लागून घेतलें तेंय सांगता. 2014चें इलेक्शन आयिल्लें पळय तेन्नाय आमकां आमचे लोक गेल्ले आनी रिजर्वेशन मेळा म्हूण सांगलें. मागीर एक डिक्लेरेशन जाल्लें की बाबा 2014 वोट मारा 17च्या इलेक्शनाक तुमकां मेळटलें म्हणून. 17चें इलेक्शन जालें मेळोंक ना रिजर्वेशन. 19 इलेक्शन आयले पार्लमेंट. परत मागीर एक संघटन तांचेच वांगडा आसा तेंची संघटन गेली आनी चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसान वचून मेळ्ळें की आमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आमकां मेळपाक जाय म्हणून. ताज्या नंतरूय म्हणलें की तुमी आमकां दिया आनी वोट दिया आनी ताज्या नंतर मागीर आमी तुमी करतले म्हणून. 2 इलेक्शन आमकां फटयली मरे. 24चे कशें फटोवन घेवं आमी. 24 व्हेरी क्लियर सांगता न्ही आयज जें फुडें जातलें पळय दॅट इज इलेक्ट्रोल. कित्याक वोट जो आहा पळय संविधानान जो वोट दिल्लो आहा पळय दॅट प्लेज अ मेजर रोल ऑफ द कम्युनिटी. ताचेर आमी जें आहा पळय ह्या मताचेर आमी कितें आहा तें
चेंजीस करता डिलिमिटेशन कमिशन सुद्धा नाका कोणी ना प्रोसेस पळय प्रोसेस जो आसा न्ही तो कितें आसा न्ही तो तुमी करा पूण हांवें शॉर्टस्ट सिंपल सांगला न्ही आतां 2020 1% डिलिमिटेशन कमिशन बसयल्लें 1% अपॉयंट केल्लो आनी तो डेटा कंपायल केल्लो कॉन्स्टंटली आयडेंटिफाय केलें आनी फायनल हें केलां आतां आमचें कशें आसा आमच्या बाबतींत 2014 ऑलरेडी प्रोसेस जाल्लो आसा 2001 डेटा 2013 नोटिफाय केला RGI रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ऑलरेडी सगळें ते केल्लें आसा कंपलिशन जाल्लें आसा आतां डिलिमिटेशन कमिशन एक राती काडपाक जाता बसोवपाक जाय जाल्यार 1% कमिशन बसया आनी तो डेटा कंपायल करा आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीक जाय तो पब्लीश करा आनी कितें तुमकां टायम जाय थोडें कितें हें आसता सजेशन बिशन मागोवपाचें आसलें तो टायम घेया तो टायम घेया वी आर नॉट डिनायंग दॅट प्रोसिजर तुमी करा पण ही स्टेप ते तुमी करा हे 2 स्टेप आसा ते केल्यार जालें ऑलमोस्ट 80% काम जालें मागीर फुडली गोष्ट करपाक 2001 डेटा जो आसा पळय एक गजाल आसा डिलिमिटेशन कमिशनाच्या बद्दल तुमी विचारल्या म्हणून सांगितलें डिलिमिटेशन कमिशनाचें काम कितें खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहा पळय ती लिमीट करपाची तेका कितें आहा तो रिपोर्ट करता आनी इलेक्शन कमिशनाक दिता इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन काडटा ऑर्डर काडटा सिंपल गजाल आसा डेटा ऑलरेडी आहा तो नवीन वचून सगळं फूल करपाचो गरज ना 2001 आहा 2011 आसा तो ना म्हणूंकूच शकना कित्याक ऑलरेडी काश्मीराक 2020 तेंच्यांनी तो डेटा घेतलो 2011चो रामा तूं मागता की विदीन 48 आवर्स दिवचे म्हणून विदीन 48 आवर्स फायनल नोटिफिकेशन येतलें कित्याक तेका प्रोसेस खूब आसा विदीन 24 आवर्स 48 आवर्स तूं एक्झॅक्ट मागता कितें तुवें आतां मला फायनल नोटिफिकेशन दिवचें म्हणून आमी मागता कितें आमचें स्पेसिफीक रायट फ्रॉम द बिगिनींग लक्षात घे आमचो रायट फ्रॉम द बिगिनींग 2024चे आमी हो मुवमेंट स्टार्ट केल्ले तेजे प्रमाणे आमचो कितें आहा आमचो फायनल नोटिफिकेशन आसा आतां सिंपल गजाल सांगता सिंपल गजाल कित्याक जेन्ना आमी खंय एग्जाम्पल दिवचें पडलें आमी जेन्ना खंय रेस्टॉरंटान वयता तेन्ना रेस्टॉरंटान आमी कितें म्हणटा फीश करी हाडून दी म्हणून सांगता बरोबर न्ही आमी पयलीं रायस घाल हुमण घाल हेजेर हें करून हें काम आमचें न्हू हें काम तेंचें सरकार आमी निवडून हाडटा पळय हें सगळें काम करपाक तेंचें काम आतां आमची कम्युनिटी शिकून हें एक्सप्लेनेशन दिता आनी क्लॅरिटी दिता ही व्हडली गजाल पूण ह्या कम्युनिटीक जे डिप्रायव्ड आसा कम्युनिटी तांकां वयर काडपाचें काम कोणाचें कित्याक लागून घुसयला हांकां हाव मेनी टायम दे वील डू मिस्टेक हाव मेनी टायम दे वील डिले इन द प्रोसेस सगळें घुंवडावपाचें काम करप आमच्या ह्या कम्युनिटीक न्हू न्ही बाकीच्या टायमाचेर अर्दे वराचे दिसा म्हळ्यार एक दिसा रातचे 8 येवन डील हें आमचें नोटी डिमॉनिटायझेशन जाता डिमॉनिटायझेशन एका राती जाता रातच्या 8 अनाउन्समेंट करपाक सरकार तुमचोच मरे डबल इंजीन तुमचें मरे करपाक जाय न्ही जाल्यार केन्नाय खंयची गोश्टी करपाक जाय लिगली तुमकां आमी सांगिल्लें आसा ऑप्शन तुमकां आमी दिल्ले आयज दिनाय ऑप्शन लॉंग टायम दिल्लें आतां तुमकां 48 आवर्स दिला लास्ट आतां तुमी तुमच्या सायडींच्यान डिले जाली तुमी लेट केलो डिले केलो आमचो पाशियस टेस्ट केलो दीस इज नॉट आवर कन्सर्न आवर कन्सर्न वॉज व्हेरी क्लियर 24 कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमच्या हातीन पावना जाल्यार जें आमी कितें करपाक जाय तें करतले बरें रामा तूं म्हणटा लास्ट 2 इलेक्शनाक तुमकां फटयलें ही फाटी असो कितें स्ट्रॉंग पॉयंट तुमी गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरता की ते ही फाटी तुमकां विड्रॉ करचें अरे आमी ऑलरेडी सांगलें न्ही रे जरी तर आमकां ह्या फावटी 24 पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमच्या हातीन जर नोटिफिकेशन फायनल जायना खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार जें डिसिजन जातलें तेजेर डेफिनेटली मारक पडटलें तांकां 2014 मध्ये डिफरन्सीस ना 2014 2019 इलेक्ट्रोल डिफरन्स करूं ना रस्त्यार येयले आमी आमचे 2 भुरगे सुद्दां गेले ह्याच ताका लागून झगडटले पळय तेन्ना 2 भुरगे गेले आमचे आतां आमी व्हेरी क्लियर चिंतलेलें आसा इलेक्ट्रोल डिफरन्स जे आहा पळय ते कम्युनिटी करतले आतां पळय ती सगळ्यो गजाली आहा पळय ह्यो ऑलरेडी आतां पळय जेन्ना इलेक्शन पावतली कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो तुमच्या मुखार सगळ्यो गोश्टी मिशन पॉलिटिक्स रिझर्वेशन असलेलं त्याच्यातले थोडे जाण आता दिसना ही वेगळी संघटना ही वेगळी अशी वेगळी सगळे पळय कशें आहा सगळे एक रोल प्ले करता पॉलिटिकल डिफरन्स करपा लागून एक रोल प्ले करता अवेरनेस करपा लागून एक रोल प्ले करता लिगल पर्सपेक्टीव फायंड आउट करपा एक रोल करता बट फायनली द कम्युनिटी इशू काय एक दोन लीडर ते दिसना बाकी तुम्ही सगळे जाग्याचे सगळे दिश्टी पडटा आतां पळय तुमकां लास्ट टायम सांगिल्लें 5 तारखेची स्ट्रॅटजी आशिल्ली बरोबर लास्ट क्वेश्चन जालें 5 तारखेची स्ट्रॅटजी आसली थंय थोडे दिश्टी पडूं नासलें बट फायनली द गोल इज वन पूण आमी सिस्टमॅटिकली वयता आमकां ह्या फावटी कुशान काडपाक शकचो ना 24 इलेक्शन